बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सम्मानित श्रोता मंडली, सम्मानित दर्शक मंडली, आपनादेरके स्वागत जानिए आज के जे विषय की केंद्र करे कथा बोलार इच्छा करेছি से विषयटी हलो महान आल्लाहर प्रति ईमानेर संज्ञा। आमरा वाज महफिले आमरा अनेक किताबेर मध्य ईमानेर कथागुली पढ़े थाकी, किन्तु ईमानेर संज्ञाटा कि एटा आजके आमरा जेने नेब। तो ईमानेर संज्ञाटा कि एटा जेने राखाओ दरकार। तो जे बस्तुटी मानुषेर अंतरे अटल भावे स्थिर हुए थाके अथवा जे बस्तुटिर द्वारा मानुषेर अंतर बुद्धि चेतना अनुभूति अनुभाव एवं उपलब्धि शक्ति बा क्षमता परिचालित हय ताकेई ईमान बोले। ताहले ईमाने मानुषके कि करे परिचालित करे। जार ईमान भालो हबे से भालो दिके जाबे, जार ईमान भालो हबे ना से मंद दिके जाबे। सुतरां ईमानटाई हच्छे मानुषेर परिचालक। जार जेमन ईमान हबे से तेमन भावे परिचालित हबे। जार ईमान भालो हबे से भालो भावे परिचालित हबे, जार ईमान दुर्बल हबे से भालो भावे परिचालित हबे ना। सुतरां जेने राखते हबे जे जे बस्तुटी मानुषेर अंतरे अटल भावे स्थिर हुए थाके अथवा जे बस्तुटिर द्वारा मानुषेर अंतर बुद्धि चेतना अनुभव अनुभूति एवं उपलब्धि शक्ति बा क्षमता परिचालित हुए थाके ताके ईमान बले। तो जारा पापे जाए तादेर के ईमाने पापेर दिके निये जाए ना। ईमान परिपंथी कोनो बस्तु तार अंतरे रयेछे सेई बस्तुटी ताके पापेर दिके निये जाए, अपकर्मेर दिके निये जाए, कुकर्मेर दिके निये जाए, जेना व्यभिचारेर दिके निये जाए। तार ईमान दुर्बल। तो दुर्बल ईमानेर द्वारा काज हबे ना। जेमन कि कोनो बाड़ीते यदि कोनो चोर प्रवेश करे और सेई बाड़ीर मालिक यदि दुर्बल हुए खाटे शुए थाके ताहले चोरके सेखान थेके ताड़ाते पारबे ना। तो जार अंतरे दुर्बल ईमान रयेछे तार दुर्बल ईमान ताके शयतानेर प्रभाव थेके रक्षा करते पारबे ना। सुतरां आमरा जेन आमादेर अंतरे प्रकृतपक्षे मजबूत ईमान स्थापन करते पारी एई चेष्टा आमराके करते हबे। सम्मानित भाइरा आमार, सम्मानिता बोनेरा आमार, सुतरां प्रकृत ईमानदार मानुष जखन चिंता करबे तखन ईमानेर आवतातेई चिंता करबे। प्रकृत ईमानदार व्यक्ति जखन कोनो किछु चिंता भावना करबे तो ईमानेर आवतातेई चिंता भावना करबे। जखन कथा बोलबे ईमानेर आवतातेई कथा बोलबे। और जखन कोनो कर्म सम्पादन करबे तखन ईमानेर दाबी अनुयायी कर्म सम्पादन करबे। अतएव प्रकृत ईमानेर मौलिक तीनटी दिक रयेछे। ईमानेर तीनटी दिक रयेछे, एई दिक तीनटी जेने राखा दरकार। प्रथम दिकटी हच्छे जे अंतरेर एमन अटल विश्वास जाते सन्देहेर कोनो अवकाश ना थाके। ताहले अंतरे एमन भावे ईमान स्थापन करते हबे जाते सन्देहेर कोनो अवकाश ना थाके।
সন্দেহের কোনো সুযোগ না থাকে। এটা যেন না মনে করি আমরা যে আখেরাতে কি হবে না হবে দেখা যাবে, এখন তো নিজের মতলব কুমতলব ন্যায় অন্যায়ভাবে পূরণ করা হোক, এইটা যেন আমরা না বলি। আমরা ইসলামের প্রতি, ইমানের প্রতি, আল্লাহ তদীয় রাসূলের প্রতি যেন সন্দেহ পোষণ না করি, কোনো প্রকারের যেন সন্দেহ আমাদের অন্তরে স্থান না পায়, এই চেষ্টা করতে হবে। তাহলে ইমানের প্রথম দিকটি হচ্ছে কি, যে অন্তরের এমন অটল বিশ্বাস যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না। দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে ইমানের এই যে অন্তরের অটল বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। এটা যেটা আপনার অন্তরে থাকবে সেটা আপনি মৌখিক স্বীকৃতি দিবেন। এই নয় যে অন্তরে আছে একটি বস্তু আর মৌখিকভাবে অন্যটি আমরা উচ্চারণ করছি, এইটা যেন না হয়। ইমানের তৃতীয় নম্বর দিকটি হচ্ছে এই যে অন্তরের অটল বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান যে করব সেই মোতাবেক কর্ম সম্পাদন করতে হবে। তাহলে যেটা অন্তরে থাকবে সেটাই মুখে থাকবে আর সেই অনুযায়ী আমরা কর্ম সম্পাদন করব। তাই ঈমান স্থাপন করার অর্থ হলো এই যে আল্লাহর প্রতি অন্তরে অটল বিশ্বাস স্থাপন করার পর এই বিশ্বাসের মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে এবং এই ঈমানের শিক্ষা অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করতে হবে। এই হচ্ছে ঈমানের সংক্ষেপে সংজ্ঞা। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সূরা হাদীদের মধ্যে বলেছেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সূরা হাদীদের 7 নম্বর আয়াতে বলেছেন, কি বলেছেন, যে আমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, হে মানব সকল তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি সঠিক পন্থায় ঈমান স্থাপন করো অন্তরে। সুতরাং আমরা যে শুধু মৌখিকভাবে উচ্চারণ করব আর অন্তর থেকে বিশ্বাস করব না, এইটা যেন না হয়, কেন যে এটা হচ্ছে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আমরা প্রকৃতপক্ষে ঈমান আনবো আর ঈমান অন্তরে সঠিক পন্থায় স্থাপন করব আর ঈমানের দাবি অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করব, তবেই আমাদের সমাজে শান্তি স্থাপিত হবে, অশান্তি সমাজ থেকে দূরে সরে যাবে, সমাজ হবে কল্যাণময়। যেমন কি ঈমানের দ্বারা মুমিন ব্যক্তি, প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তি কল্যাণময় হয়ে যাবে। যে সমাজে সে বসবাস করবে সে সমাজও হবে কল্যাণময়, যে পরিবারে সে থাকবে সে পরিবারও হবে কল্যাণময়। সুতরাং আমরা সঠিক পন্থায় ঈমান স্থাপন করব অন্তরে, ঈমানের আবার মৌখিক স্বীকৃতিও দিব আর স্বীকৃতি অনুযায়ী আবার আমলও করব। এই বলে আমি শেষ করছি। আকুলু কওলি হাদা ওয়া আস্তাগফিরুল্লাহ লি ওয়া লাকুম ওয়া লিসাইরিল মুসলিমিন ওয়াল মুসলিমাত মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।